तो यार आज के इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाने वाला हूँ टाइम्स स्क्वायर की, हो चिमिन मिन सिटी के। तो चलो देखते हैं। यहाँ लोग पूरा चिल कर रहे हैं यार, ऑल ओवर फुल ऑन। ऐसा लग रहा है पूरी पब्लिक बस यहाँ पे चिल रिलैक्स करने आई है। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो रही हैं फुल ऑन। काफ़ी सारे ह्यूमन स्टैचू यहाँ बन रखे हैं, लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ ये इंटरव्यू चल रहा है किसी का। और ये देखो भाई ब्यूटी इस प्लेस की। बहुत रश है भाई। वेलकम टू Monkey King, the Monkey King. Bây giờ thì mình cũng đã yêu nhau xong rồi, đã từng là một tình yêu đơn nhất trên đời. Lần này thì anh chịu tìm vào một môi ấm thân quen, đoạn đường ngày nào in dấu chân đời mình. Chỉ là người nên phải không em, và giờ anh phải thấy vẫn vừa ngày ngày đi học mình nhớ những lúc đất xe đi khuất đầu và nắng tô lên dòng sông tràn và mình vô và giờ đi học mình nhớ những lúc đất xe đi khuất đầu chẳng từng một nào phía đâu mà cũng lâu rồi giờ này anh lấy tầm yêu Hà Nội em ơi đừng cứ giấc mơ hơi nào nào mình lại đi một chuyến đi xưa ùa về theo gió. ये रेसिंग स्क्वाड खड़ी है भाई। Chỉ xuất hiện là họ đã say nhanh, mang tiếng chắc mà trong cái red flag là bởi vì luôn luôn có phụ nó vây quanh. Có 1000 lý do để phải ghen nhưng em không. Em ấp hành biết chắc anh phải xem mà đặc biệt phải khen sau mỗi lần xem xong. Anh luôn muốn để cho em thêm cục khi có thằng con trai nào đi qua vì em và anh luôn muốn chuyện mình níu. Không phải chết vì em phải pha. Em làm cho mà lại như khi ai mà anh đã từng viết một chuyện lên một hai và mỗi lần nhau một quyền anh mình đang chưa tập tốt rồi thấy không. Trái tim hao gần những tháng chờ mong biết trong lòng anh đã bao người con tim anh
स्काई डेक बहुत ऊंचा है भाई ये। अरे भाई यहाँ पे लग रहा है कुत्तों का गैंग आ रखा है भाई, सब अपने अपने कुत्ते लेके आ रखे हैं भाई यहाँ पे, और इतने क्यूट क्यूट से कुत्ते, द डॉगी गैंग। अरे छोटू छोटू से कुत्ते, ये लड़ाई भी कर रहे हैं कुछ। ये डेंजरस लग रहा है मेरे को। đến khi thì vội vàng đôi tay không nhanh hơn. भाई डांस चल रहा है यहाँ पे यार, स्टूडेंट्स लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। डांस टीचिंग क्लास चल रही है ऑल ओवर। भाई ये लोग देखो यार पैर से कौन सा गेम खेल रहे हैं। What's that? और यहाँ के ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स।
Champion Sports Bar. Whoa.